paraan para sa tunay na pagbabago. Government will now give the report of the Mr. President, og sa inyong tanan, mayong gabi. Nandere, gikan man ni sa Visayas, og Mindanao, nga maiplastar ngop og pag-receive sa mga local government units nato. Tiganiha, ang June 8 sa Samar Leyte provinces ay lang gusto is to Rua Duterte. Kindly sit down. Salamat. You do not have to stand up. Pareho-pareho lang tagranggo. Except na nagkamali ang swerte sa tao, baliktaray. And that is the mystery of destiny and God. Siya ray maka-istumhuwat ang hantog mamatay ta. Karon, ugtuan mo sa impyerno, unsa inyo paghibaw kung sa itin. Ipakita kay Bama, ayan, no? Tayo tingnan mo, inyo na ito. How could you? Objectives, ang program na dito. Stadium na. And I have been a member of the PDP. We have to do something about it. I hope I can get this. Thank you, governors and vice governors. You may now exit to your right. Once seated at area 3 and 4, kindly prepare. You may now exit to your right.